سفرها عمری من به توش مهمان میروم، مرکبی چوبین سوارو تاز و تازان میروم. سفرها عمری من به توش مهمان میروم، مرکبی چوبین سوارو تاز و تازان میروم. توشه من بود نماز روزنگ حاصل نشد، به نماز و روز آخر من فرارمان میروم. سفرها عمری من به توش مهمان میروم. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки тансиҳат хонобод ҳастен. ин наворҳо ай шаҳри кӯлобан, ай хонаи падарам. дар инҷа маъракаи бародари ормонии ма, маъракаи сари соли бародари худораҳматии ма саадуллоҷонай. чӣ хеле ки ба ҳамаи шумо ай наворҳои пешинаи ма маълумай, қариб 1 сол пеш дар арафаи иди шарифи рамазон дар даҳаи бузург додараки мара ҳамсояҳош ба қатл расондагӣ буданд. инак аз он рӯзи шум қариб 1 сол гузашт. 1 сол мешавад ки саадуллоҷон бо мо нест, лекин ёди ӯ, хаёлоти ӯ ҳамеша бо мо ҳаст. мо наздиконаш ҳамеша аз ӯ ёдовар мешавем, дар ҳаққи ӯ дуо мекунем. агар умр ба додараки ма вафогӣ мекард, имрӯз 2 феврал қадам ба синни 40-солагӣ мегузошт. имрӯз зодрӯз дошт. вале сад ҳайфу дарех ки умр ба ӯ вафогӣ накард, қотилон раҳми ҷони ҷавонша нахӯрданд ва риштаи умри ӯ дар синни 39-солагӣ барканд. дӯстони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам дар ҳаққи бародари ман дуогӯ бошен, зеро ба ӯ дигар не ягон тӯҳфа дар корай, дар зодрӯзаш не ягон сухани табрикотӣ, танҳо аз мову шумо як ҳафт дуо талаб дорад. бовар кунед, 1 соли бисёр ҳам вазнин буд барои аҳли хонаводаи мо, соли бисёр ҳам пурдард, пуроҳу пурсӯзу пурнола буд барои мо. лекин ба ҳамааш шукрона мекунем, шукронаи аллоҳам мекунем ба ҳамаи додагиву гирифтагиҳош. дӯстони азиз, соле буд ки қомати падар шикаст, соле буд ки ҷигари модар сӯхта тамом шуд. соле буд ки завҷааш ҳар саҳар аз хоб хеста хобҳои дар бораи ӯ дидаашро нақл мекарду ашк бари рухсораҳояшро мешуст. соле буд ки тифлаконаш падар мекуфтанд, вале ӯро намеёфтанд. соле буд ки ман ҳамвора дар бораи бародарам наворҳо мекардам, шеърҳо мегуфтам, то ки каме ҳам бошад дарди дилма сабук кунам. соле буд ки Саадулло мисли давраҳои кӯдакӣ аз хонаи падар қаҳр карда баромада рафт, лекин ин дафъа бебозгашт абадӣ моро тарк кард. дӯстони азиз, дар ҳаққи бародари ма дуогӯ бошен. додарҷон, илоҳо хонаи охиратат обод шавад, гӯрат пурнур шавад, ҷоят ҷаннат шавад. ҳар он чӣ ки дар ин дунё надидӣ, худованди карим дар он дунё бинӣ. ҳамаи дарҳои биҳишт бароят кушода шаванд. дӯстони азиз, марҳамат, навори моро то бо охир тамошо кунед. бо мо бошед. бисмиллаҳи рроҳмани рроҳим. алҳамдулиллаҳи роббил аламин. арроҳмани рроҳим. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل حمزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله وخلده
كلا لينبذن في الحطمة فما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. این ثواب و ثمره رویت‌های کلام ربانی رو و رضاگی حق سبحانه و تعالی و روحانیت جمعی انبیای متقدم و انبیای مرسلین خصوصا به روح پرفتوح مطهر منور حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و سلم و خلفای راشدین امام اعظم و رحمت الله علیه با پدر و مادران و مومن و مومنات و مسلم و مسلمات خصوصا در حق همین خاندان که طریق دعا دارند خدای تعالی جوشان جانت کنه و هر موشون خدا باشه. صدرها عمری من به توش مهمان میروم مرکبی چوبین سوار و آز و تازان میروم صدرها عمری من به توش مهمان میروم مرکبی چوبین سوار و آز و تازان میروم توشه من بود نماز روزنگ حاصل نشد به نماز و روز آخر من فرارمان میروم صدرها عمری من به توش مهمان میروم شش سال جوی بیکندم تا بینوشم آب از آن آبی جویم جاری شد ناخورده حیران میروم مادری مسکینی من وایزار میگیرد مدام از ناله های زاری او آخر پر ارمان میروم صدرها عمری من به توش مهمان میروم وجعلناه رجوما للشياطين وأعتدنا له عذاب سعیر بندگی کن جانی من از ذکر حق غافل مباش ناله کن هر صبح و دم از مرگ خود غافل مباش از مرگ خود غافل مباش این جهان به تو میماند آخر میروی ذکر الله کندم و دم این جهان جای ما نیست این جهان جای ما نیست قدری هم دیگر ندانستیم در این دنیای دون قدری هم دیگر ندانستیم در این دنیای دون توبه کن هر نیمه شب از رحمتش غافل مباش از رحمتش غافل مباش خدمتی خش تباری اولیا کن روز و شب
خدمتی خش تباری اولیا کن روز و شب هر یکی نوبت به نوبت این جهان جای ما نیست این جهان